tu vas nous réciter les nombres de 0 jusqu'à 60 en allant de 10 en 10. Allez, vas-y. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Excellent, très bien. Donc tu prends un bon point, Lady. Allez, bravo. Combien faut-il commander de cubes pour construire une tour de 3 cubes et une tour de 4 cubes? Donc j'ai 3 plus 4. On va décomposer la tour. J'ai ici 3 plus 1. Bien. Je réponds maintenant à mon addition. 3 plus, donc 4, on a décomposé 4, c'est 3 plus 1. Le double de 3, c'est 6 plus 1 égale à 7. Je calcule 6 plus 7 égale 6 plus 6 plus 1. Je vais commencer avec le double de 6 égale à 12 plus 1 est égal à 13. 5 plus 6 égale 5 plus 5 plus 1 égale, je commence avec le double de 5 égale à 10 plus 1 égale 11. Le calcul mental est une compétence incontournable qu'on développe au primaire Al-Hanan. Donc c'est un processus à travers lequel l'élève effectue mentalement une suite d'opérations simples. Aussi, il lui permet de résoudre rapidement des problèmes mathématiques sans oublier qu'il trouve son emploi presque tous les jours dans la vie quotidienne. Mais ce qui est plus important encore, c'est que le calcul mental permet d'exercer la mémoire qui est devenue une faculté essentielle dans l'apprentissage scolaire. هيا خذوا الألواح والقلم والمسحة لنبدأ حصة الإملاء على الألواح. هيا أنصتوا جيدا للكلمة مديد. ماذا سمعتم؟ مديد. 1 2 ارفعوا الألواح. أحسنتي. خذي نقطة حسنة بنيتي. أحسنت. خذ نقطة حسنة. يحتل الإملاء مكانة خاصة في التعليم، حيث يسمح باختبار مهارات المتعلمين في الكتابة، مما يساعدهم على ضبط التحقق النطقي والخطي للحروف، وعلى كذلك تحسين اكتساب مهارات أخرى كالاستماع والفهم. La séance de communication et acte de langage est si importante parce qu'elle fait intervenir un groupe de compétences. Cette séance vise l'autonomie de l'élève car elle observe, découvre, écoute, comprend et dégage les actes de langage véhiculés dans le support présenté et les utiliser dans des situations simulées, ce qui lui permet de prendre la parole et de s'exprimer. Et en même temps, il doit mobiliser ses acquis et les réinvestir pour rédiger le type d'écrit enseigné. L'objectif de la leçon de communication et acte de langage aujourd'hui, c'est de décrire un patrimoine universel ou une œuvre universelle. Je vais vous lire la description du monument historique Koutoubia que j'ai rédigé. Les vacances dernières, j'ai voyagé à Marrakech et j'en ai profité pour visiter la fameuse Koutoubia qui se situe près de la très célèbre place Jem El Fna. Elle mesure 77 mètres de haut et se constitue de 17 nefs soutenues par plusieurs piliers blancs. Cette œuvre fait partie du patrimoine universel de l'UNESCO. Moi, j'ai choisi de décrire la Tour Eiffel et je vais vous lire ma rédaction. Durant mon voyage à Paris, j'ai visité la Tour Eiffel. Elle est construite par Gustave Eiffel. Ce monument très connu est fabriqué en métal. Elle mesure 324 mètres avec l'aiguille. Cette œuvre universelle est la fierté des Parisiens. Moi, dans ma rédaction, je vais vous décrire la mosquée Hassan II. Durant les vacances, j'ai visité la mosquée Hassan II. Elle est située à Casablanca au Maroc. C'est l'une des plus grandes mosquées de la planète et la plus importante en taille du Maghreb. La mosquée Hassan II est le symbole de la ville de Casablanca. Son minaret est le plus haut du monde. Érigée en partie sur la mer, elle est un complexe religieux et culturel aménagé sur 9 hectares et comporte une bibliothèque, un musée et une académie des arts traditionnels.
إذا في حصة اليوم سنشتغل على مشروع الوحدة حصة الإنجاز. إذا انتهت العطلة وعدت إلى المدرسة نشيطا، وبعد أن التحقت بالقسم تعرفت على صديق جديد. أنجز بطاقة تعريفية عن هذا الصديق. في إطار مشروع الوحدة المجال عالم الأصدقاء، قمنا بإعداد بطاقات تعريفية لأصدقائنا. لي صديقة عزيزة اسمها أروى أيتمي. اسم صديقي وسو ياسين، من مواليد 23 شتنبر 2011. يمارس رياضة كرة القدم ويتمنى أن يصير لاعبا محترفا. لي صديقة عزيزة اسمها سارة أنمار صدقي، تعشق رياضة الفنون الحربية. الصداقة من أجمل الأشياء التي تحدث إلينا، وأنا محظوظة لأن لي صديقة أحبها كثيرا وأكون سعيدة عندما ألقاها. أروى نديري هو اسمها. لي صديقة مفضلة تدعى سلوى هند، تمارس رياضة السباحة وتهوى الرسم والمسرح. يظهر عمق الصداقة في قول أبي بكر: شرب الرسول فارتويت. الصداقة كلمة جميلة لحروفها معان ودلالة. الصاد صدق وصبر، والدال دفء الشعور، والقاف قلب حنون، والتاء تفاؤل وتعاون. الصديق الحقيقي هو الذي ينصحك ويشجعك. الصديق الحقيقي هو الذي يفرح إذا احتجت إليه ويسرع لخدمتك بدون مقابل. إذا نبدأ درسنا لهذا اليوم في مكون القراءة المقطعية لصوت الميم. إذا لننصت جميعا: ما، مو، مي. إذا من يمر إلى السبورة؟ ما، مو، مي، ما، مو، ماما، مد. أحسنت أيها البطل، خذ نقطة حسنة. هذه دار مريم، هذا حمام مريم. ممدد، مداد، داما، داما. أحسنت يا أميرتي، خذي نقطة حسنة. ممدد، مداد، داما، دامان. تعد القراءة من أهم المهارات الأساسية التي يجب على المتعلم إتقانها منذ بداية مرحلة التعليم المدرسي، فلا يخفى على أحد أن للقراءة مزايا متعددة ومعروفة، فهي تساعد المتعلم على إيقاظ قدراته وتنمية مخيلته، إضافة أن القراءة هي فرصة لمشاركة وقت ممتع مع المتعلم لتعزيز تنمية لغته واكتساب المهارات التي سيحتاجها لاحقا. Pour réussir une belle écriture, il faut respecter surtout la hauteur des interlignes et écrire attentivement. Comme vous savez, nous avons les lignes et entre les lignes, on a 3 interlignes. Alors, on va commencer par les traits verticaux. Un seul interligne, et puis 2, et puis 3. L'écriture est un art merveilleux, voire miraculeux. La maîtriser veut dire transmettre ses idées, ses pensées, ses messages à ceux qui la lisent. Il est donc indispensable d'apprendre à écrire correctement et clairement. Bref, une belle écriture, lisible et claire, est l'objectif que nous fixons à travers les séances régulières de calligraphie en semaine. Personnellement, je crois que l'écriture est une des grandes clés pour ouvrir les portes de la réussite. Il faut donc en prendre soin, un grand soin. يمر الطعام
حينما نأكل عبر الأنبوب الهضمي. حينما نأكل نضع الطعام في الفم ليمر عبر المريء إلى المعدة، ثم يطحن بفعل عصارة المعدية ليصل إلى المعي الدقيق، حيث يتم امتصاص مواد القيت ومرورها إلى الدم، والعناصر الغير مفيدة تمر عبر المعي الغليظ فتخرج عبر المخرج. إن مكون النشاط العلمي هو مكون مهم جداً، يعطي للأنشطة العلمية أهمية كبيرة في المدرسة الحديثة، إذ ترتبط هذه الأنشطة بتنمية روح البحث لدى المتعلمين، وأيضاً تدربهم على استعمال كفاءاتهم أو مهاراتهم في التفكير المنطقي، كما تساهم في الكشف عن ميولاتهم العلمية ورعايتها. خلال حصة النشاط العلمي قمنا بنشاط تكنولوجي بعنوان أصنع مجسما للجهاز الهضمي عند الإنسان. ولإنجاز هذا المشروع استعملنا الوسائل التالية: علبتان إحداهما متوسطة الحجم والأخرى صغيرة الحجم، أنابيب بلاستيكية 3 أنواع مختلفة القطر، لوحة مصنوعة من ورق التعليب تغلف بورق مقوى، لصاق، قطاعة، خيط وإبرة. وقد مر إنجاز هذه المجسمات المبهرة بعدة مراحل، والتي بذلنا فيها جهدا كبيرا. نحن جد سعداء بهذا الإنجاز. مشروعنا لهذه الوحدة حول الحضارات الفرعونية، فقررت أنا وزملائي في الفصل إنجاز مواضيع تتحدث عن هذه الحضارات. الحضارة الفرعونية هي حضارة مصرية قديمة جدا لها تاريخ عريق دعا صيته في العالم أجمع، وترجع إلى حوالي 4000 سنة قبل الميلاد. تعد حضارة مصر القديمة من أطول الحضارات وأعرقها، ويمكن تقسيم تاريخ مصر القديمة إلى 3 مراحل: الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. وكثيرة هي منجزات الحضارة الفرعونية في شتى الميادين: الطب والهندسة والفن والزراعة.